Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabih al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Al-ayah, sadaqallahul azim, amma ba'd. Ulama'una al-a'za wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru batan kaula sareng guru bata ajunan sekesempatan melembangkan sami-sami hadir eka di tempat secara istimewa sayyidana wa habibana serta para habaib yang juga hadir di tengah-tengah kita secara khusus ajunan sumulja Hadratul Habib Ja'far bin Abi Bakar, sangat abtina amulja aki, sangat abtina ta'zimi. Sumulja ajunan Hadratul Habib Faruq Al-Husni juga sangat abtina ngagungaki. Terjukan tak kalib ajunan sumulja Hadratul Habib Idrus bin Ahmad Fada'ak juga sangat abtina amulja aki. Ajunan sumulja guru batan gaul sareng guru ajunan Kiai Haji Badruddin beserta keluarga besar Epon juga sangat abtina amul jaki. Ajunan sumulja Kiai Haji Mustaqim, ajunan sumulja Kiai Haji Syafi'uddin, terjukan ajunan sumulja Kiai Haji Anisur Rahman, ajunan sumulja Kiai Haji Faridil Azhar, terjukan ajunan sumulja Kiai Haji Hamduddin, terjukan tak kalib ajunan sumulja Kiai Syukron. Benda seteja para kiai, seteja para guru. Nyuwun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning da asmaipun. Tapi dak seteja sehadir tanpa terkecuali sangat abdina amul jaki, sangat abdina ngagungaki. Allahu ya'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh secara khusus pemangku tisah setempat beserta jajaran-jajarannya dan seluruh wali santriwan dan wali santriwati ben seteja santreh lake santreh bini seemul jaki sareng ajunan Allah. Alhamdulillah kaula seteja sareng ajunan Allah yang melemangkan takdir along polong akilengki eka ditu tempat dalam rangka gelak menabi dari dawuna Ki Hamduddin kak dinto beda telo acara sekaligus. Sepertama iki kak dinto haul, senomor dua iki kak dinto khutmil Quran, senomor telo iki kak dinto akhirus sanah otabah haflatul ikhtibar wal imtihan. Semoga akilengki saya ketimangken tempat sesai bulan sesai areng sareng orang saya. Semoga kesayan kak dinto sareng Allah papakun sampai dak keajunan Allah. Kalau benda je pengarep seteja teti orang seselamat dunia akhirat. Karena Bapak Ibu kula ben sampeyan nikah hadir ke acara saya ketika dinto sama sekali benih keng margana kula ben sampeyan nikah pelak punten benih keng kula ben sampeyan nikah hebat benih keng kula ben sampeyan sareng Allah karpi bagus pa bagus mangkana pa sempat hadir ke acara sebe bagus banyak sesemaan tak depak banyak setandi lakoh tade hadir sementara sesibuk akati panjenengan jauh bisa hadir dek keng nunjukaki panjenengan epele sareng Allah keng karo kula ben sampeyan mun karo keng janjiin tusah saporah ingat sing tak penting. Bah coba pengumuman sehadir ke acara ikhtibar deki yembong lau yang buat napi saya seket buan mula senik kini make roman ide jaharam mulai ke lau okay. Keng bulan berhubung kenca dan kula ben sampeyan seakan padahal kak dintoh sepaling pokok ben kak dintoh sepaling iar sareng kaula sareng pada ajunan. Salawat dan salam mukete pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dimma Gusti Kanjeng Nabi kak dinto apek takaula ajunan dari alam peteng iki baka alam terak, dari peteng puduh iki baka terang ilmu.
sehingga kaula ajunan bisa abitaaki antara sehak dan sebatil, antara saya dan tak saya. Semoga setiap hadir teti orang sekenging syafaah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Para bapak, para ibu saya muljaki Allah. Terjukan kaula sareng ajunan asukur kelaban syukur sesanget raja ka Allah. Malam samangken kaula ajunan depak ka bulan Muharram. Bulan Muharram nika tahun baru Islam. Keng karo kula ben sampian cek tak eso meti mercon. Cek eso meti mercon karo 1 Januari. Dadi kula ben sampian tak oning tur kadeng cek nika tahun baru Tidak ada nikmat yang lebih besar setelah iman dan Islam seeka-andi kaula ajunan, melainkan lanceng umur sehat beten manter benih karo 1442 mangken bisaos, tapi manternya apa ke tahun datang pole. Amin. Karena mangken nika zaman nika ngakhir. Salah satu bukti ada buna kanjeng Nabi akhir zaman nika banyak orang mati tak sakit. Jombok hulu nika kek cetak mati, kek dedeh mati, kepinteran mati. Laung jombok ni pak, keng karo yom cium mati. Sepeda motor nyium metrik. Mun sesake jombok ni kek dentek hulu mati. Iking torot cek pate. Artena tada seaman polan kaula ben sampian beres. Kula ben sampian ki lanceng umur tak ipangki aga tidak bunak hamduddin gela pramila kak dintok. Umur sebedeni katori syukuri keluh. Insyaallah mun isyukuri sareng Allah tambah lanceng otaba tambah barokah Allahumma. Lalu ulama menyatakan orang senyapok ka tahun anyar. Banyak doa-doa yang dianjurkan untuk esok onaki ke Allah, tapi salah satu dari beberapa doa ini kebi ulama sangat dianjurkan ada 2. Yang pertama, mun kaula ben sampian masuk ke tahun anyar kati malam mangken otaba akati bulan mangken anyu on ke Allah akati salah satu doa senikah, Allahumma inni as'aluka an tahfadha alayya fiha dini alladhi huwa ismatu amri ya Allah. Kaula nyuon da ajunan tuan jaga aki agama kaul. Agama apa? Agama manter agama seampun cekak yate ben ede kaula ajunan dari odi sampai mate manter pakuna tae toro aki manter pakuna seken Allahumma. Karena mungkin ke Islam iman ka man tak usah abah sering kafir mungkin walan tardu angkal yahudu walan nasara bani karonika bani karo Yahudi Nasrani sama berdua Islam tibi banyak dumut dua ke agama Tore kula ben sampean mun enga beberapa tahun yang lalu di Trenggalek para bapak para ibu pernah ada sekelompok oknum aliran yang mengatasnamakan Islam ngaji mun ngaji nah Islam agama nah apa jeng mun apa jengah keng si apa jeng nikah tak kalampian alias abengkang. Mak tanya gimana abengkang je polan beda hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak lahir kelaban soce. Teti orang apa jeng mun terus soce aku tu pada ben peji kelak soce polan tak kalampian mun kalampian tak kok bulang subhat atau bepesena saya kembali tak murni pedang soce. Teti mun murni ka Allah terus soce ero abengkang. Aduh mun pah masjid rabian apa jangan abengkang haram make kula berjamaah kan to boy. Betul tak betul? Orang bulan itu beda-beda hadis sebanyak noro. Mun pah masjid imam ada abengkang, pah ibu di laki abengkang kafi, pah ibu di purisan bini abengkang kia. Apa jangan le 2 rakaat pah dateng laki nang dibudin labeng. Njak juga pada ruku dok dibebe sekali. Tahiyat akhir lah nak tidak tasahud, aja tasahud ke ada ibu di deh. Tahu apa nih tasahud? Lah itu kelompok Islam mengatasnamakan agama Islam tapi menghancurkan Islam.
Belum selesai kasus Trenggalek, waktu itu pindah ke Malang, sholat dengan bahasa setempat karena Imam Zarkasi dengan Imam Ghazali menyatakan bejeng ni kekutu khusyuk mun kula ben sampean tro khusyuk maka kudu ngarti ka saeka debu bisa ngarti mun ngangkui bahasa na beng sebeng mun bejeng ikan to jak matur kapi mun bejeng yampel sa masjid kridu malaikat bingung bade sering Arab Allahu Akbar ya tinggal Inggris Allah is the big sepenjer masin ngocol Allah ganan suruh baca Allah gede rabian nyaring budi-budi Allah jeraja kanaik can malaikat cempa piara colok ngarai. Belum selesai kasus di Malang dan Trenggalek, pindah perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat, bukan cuma muncul aliran baru omber sareng napi na bareng beda napi ya pasera napi nah nyamana napi na tokimin cek tokimin ngaku napi jaringan khulil yasin tak asa-kasa mun pah tokimin ni keteti napi ba'da remes solawat tu kuleban sampian kan ketika ya habibi ya Muhammad mun pah tokimin sedeti napi dak remes solawat ya habibi ya tokimin maki absa abu rupa. Oleh karena itu kaula sareng ajunan malam samangken apolong dalam 3 acara besar tore sami-sami adua ke Allah mantar Allah bisa aja ke agama kaula ajunan sehingga Islam secekak ya te kaula panjenengan dari tunyah bisa eka sangupateh sehingga kaula panjenengan dadi orang selamat Allahumma napa Islam mun lambek beda lagu sanikah syahadatu an la ilaha illallah iqamatus shalah ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata ilaihi sabila kempang orang nikah Islam mamun mantep lemak nikah kudu cek bau si pertama syahadat ngakoh Allah pangeran ngakoh Gusti Kanjeng Nabi utusan. Nomor 2 kalau Islam nikah cekait ate kaula ajunan ajaga salat 5 waktu insyaallah mun matura salat kapi amin Allahumma nikah Quran makanya Kanjeng Nabi menyatakan as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin pejeng pang-panga agemah saya asaus orang mun bisa aja ke pejeng berarti orang ini bisa aja ke agama lah keng mun pejeng lain teng berarti agama na iprobu tibi makanya pejeng ini ketak gempang pak bi setan ini kekuleban sampean yon cuma le tak khosok makanya kekuleban sampean mun andi lang elangan pas abejeng ku tak eke ngak elang HP na elang, miskol masuk, yang munyi na tado, isari ke kamar tak itu mu, isari ke jeding tado, elang ker tado, duhur perak tak nyapa, tuling la udu apa aja, kapan takbir Allahu Akbar, aduh ya jok ke sepeda ku HP, ya sampai mari jok ke sepeda, engki dah engki, mangkana sampai ilmu bojeng ni kebik setan, kudah dek remah mak lebe jangan tak genteng sampai kuleben sampai terkadang ipa was-was ini kesih biasa pak muntak santri pinter ustad kiai ini kesih biasa was-was muntak santri ustad pinter kiai arapa santri pinter ustad kiai ini was-was di setan ganggu polan beje ngasih telok gifur ini keparat tuh ke Allah mun kuleban sampian di setan ki bedung dedungan pak torot kena tak usah ganggu cuma kita kerasa lekeng mun setelok nikah mangkana amulai beki auduk ni kalau yang tari setan saanya mawalhan ni kalau kenang ne jeding mangkana mun sampai ke jeding tengah malam pah beda orang tanya aki kaki walhan kayak gua le mun dah tepan ni walhan je kula make setengah jam ben sampean pah ben auduk pah rokeng aing cakoi nawai ashhadu Allah ashhadu nawai kula pondok teman sekalian cobu kula kesiangan para taknya apa mi cukup mi pak lebih dari koncong
Ya dak kula selacan dengan situng bahkan setengah jam awai nawayan mengkeng kemina kon tengah nabi kula. Sampai ke salat tak di setan di kepah eko tak imangkan cepon ulama al ihtiyat tarkul ihtiyat mun bad orang waswas tengah tena nikah tak usah tengah. Jadi mun kula ben sampean andi penyakit waswas nikah carana tak usah tengah teh. Mun tengah teh kula ben sampean nikah jen waswas tak gede beres. Jadi cara nampai mun sampean waswas cek tengah teh. Paham gitu? Ini solusi dari ulama. Jadi takbir Allahu Akbar setan ini paha koto tak sacong asyhadu an la ilaha illallah usolli far mau kita ada galet tu arah apa Allahu Akbar tak sacong Allahu Akbar cang setan nah paguna tak sah Allah usolli Allahu Akbar adzan benya takbir jadi aja mun sampai 14 harokat petong ngalip takbir tak sah anapa tak ada ulama qurra sing ngoliaki lanceng lebih dari petong ngalip mangkana cara cepun ulama tarkul ihtiyat mun sampean tepen waswas cek tengat teh setan saakotok yakti ni kalaben Allahu Akbar tak sah ke tak sah bikin mata aja tak sah keng cek leben-ben colok mulai leben-ben colok lo berben jeng jeng ah maksudnya setan nih ke kudu jaga nggih makanya cek pun kisahir saya ngak sholat nih ke ukuran pertama saya ngak sampai bengal ating kalan sholat sanaus odi kaula ben sampian malarat kauntongan beni margang atunya pangkat tapi sebisa selamat dunia ben akhirat kasalamatan ika oleh kala bentoat dak kuste Allah semak ben ajauin maksiat kepada manusana ala kose manfaat sanaus odi ta'abid samuka berkat amin deh waktu aki cengang sampean samuka esataja kaparengan sehat ibadah dak kuste Allah atam bagiat lancang umur rezeki halal nak potoh solihin solihat bentatang kerukun ulama cinta serta toat ala kuaka pekusan selalu sempat mun ala kotu saman terbisa tobat nga oleh pangaporana Allah cukan rahmat ben muka kenginga syafaat kanjing Nabi Muhammad la ilaha illallah tebu baktoh sakarat amin muka ipa tepa sampai nyabah ilarot keluar ruh gampang tak melarat husnul khotimah asangu iman Islam sampai wafat laku siang dan malam seipek kerentunya amin banjir ada gini akhirnya akan dia ten geluh sampean kada sholli wa sallim da sholli wa sallim da wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man laku siang dan malam seipek kerentunya jarang searoma saabak bekal matiak padahal mun mate tunya ikala lainna cuma labun pote tak ajai setu menang arami cenggeng teh entek geluh pah mangkat keada sampian punya kebaisarat ibadah pagiat ngireng tapi marga syarat
ibadah cak sampai enteng banyak munkah urusan dunia yang kepenting tapi mun urusan akhirat kadang ding mata ngiding mentir selamat amin sareng pekaja sholli wa sallim da iman sholli wa sallim biman qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada menterbi saaja ge ibadah saanya masolat amin ben menterbi saai kelakoh kalaben berjemaah Allahumma sering kau lengulang ia cara pengajian orang pak mun solat ijagah bilebih kalaben berjemaah maka berjemaah nikah sepaling pokok cepon ulama mun situng dari jemaah nikah beda seeterema selain eterema kapi Allahumma maka usahakan berjemaah meskipun kedua meskipun ketelok bahkan ulama fikih nikah beda adebu senikah mun badereng lake antara ke masjid berjemaah ke masjid sebini eroma pas tak berjemaah apa jeng ketibi katina paring lake ni kenapa langkung saya berjemaah ke masjid napa apa jeng icompo mak dia sebini berjemaah maka ulama ni kementafsil mun masjid beda berjamaah lain artinya selaki ni kebeni imam kota bebeni makmum sewa duaan kan beda masjid terkadang imam ben makmum bawa duaan itu mun selaki ni kebeni makmum berjamaah bawa duaan kota beselaki beni imam maka selaki asolat compok saus mak dia si bini pada asolat berjamaah keng mun masjid nikah imam maka selaki pakun lebih utama ke masjid karena si jemaah ini ke masjid mak dia jemaah tak tada masjid tabah makmum keng wa duaan maka langkong saya ke masjid paham iki saking pentingnya salat berjemaah orang mun berjemaah nikah teh sampian situng etrema lain etrema kapi nikah hebat berjemaah situng khusyuk selain khusuk kapi cuman saya nggak salat berjemaah nikah makro ngangkui kalampis agam ber mangkana al-mukhattat alaihi al-mukhattat lahu al-mukhattat bihi nika kalau Sayyid Abu Bakar Sato menyatakan mun entar ke masjid cek ngangkui kalampis ibadah bacaan nah arapah seibu dibah maca kalampina sampian teh Allahu Akbar pah bade bacaan ya deng sejoli setuju Jokowi 2 kali sampai mari ni tokang sekei singkateun ya iko seibun disa seibun dojoh jang bujang pah ya deung beda bacaan mun ketel soro keru mun murnang isoro congke mun niser kibaburu mun mang isoro dente siapa jeng pah ngucap masuk Pak Eko butuh aja kemarin tambah sajadah selangkong saya nikah polos sih timun masjid beda sajadah nikah mun ngibe surban beri sepolos tambah mun ngibe sajadah sampean usahaki sajadah polos nikah sesaye makro mada bisa agemper anapa sampean sabe jeung meukin nunduk beuni king khusyuk pah mitong beung labeng Mekah mi ning bendu beung labeng Mekah tuh 2 3 jeung mendeman paham iki lah orang yang berjamaah salat sekelako kelaben berjamaah makmum lo kira toman salah teh arapa noro imam makilai kelopaan pala imam meruku aruku imam jaga arapa kuda ben sampean mun bejeng nyampo salah pula na bejeng katibi Allah kapan jaga oleh telo oleh pangkon me bisa keliru cek dengan ding Pak rakaat teh cek mun metong pese makila kedai ketan sampai belum pulau biki tak salah mun berjemaah insyaallah tak kira lo tak kira lopot Pak Mumah imam tak kira salah arapa mun imam salah yunjuk rasa di budi subhanallah si bini akopa kaya akopa aja bi dia bi deh tetih tenganah tanang kacerikepak ben tanang kanan beni dia hari Pak kopak dere nyaman dari tetih mun imam salah ipa becek sarang mak la oleh Pak rokaat pak cek ke pole im subhanallah berarti kelero abdi pole imam tabah mun berjemaah pas imam maca surat salah bi makmum ipa becek Bismillahirrahmanirrahim Alhaakumut takatsur
hatta zurtumul maqabir kalla 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 kan pahburu peran kalla sampean pabicai memakin kolopai nyampit ibu ditung kalla saufa ta'lamun pahit terus lagi bi imamah iban pole se imam mun la ibu ditadak sama beca aja apa tel oboy kalla kalla qul huwallahu ahad le dak iya boy lah apal marin pahit tel pahit ngak cerita na santri bodo santri mulai sak pasan paham main kon kalmat tuan pengimam tarawih enten sorat teman debak ke tengah salbutan ben bula Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina cangkal matuan ibu dicong 5 menit illa to itu mode ya gelap bajang tibi bo lekasen jo polandung kadung ku cak santri mun pah tak apal ku tak pah to ducek dengan kon kalmat tuan pakse terus lagi illalladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kajemat tuan senyampit ibu di amin dukane na co tiba lah tak apal tak usah tel ya saya ibu di mun bisa apa becek ya mun becek aja becek ongguan teh bade becek iman je meni ajan becek jadi pelotok imam ma'akir maca surat inna a'tainakal pelanding telo ayat akhir keluh elang make inna teh bismillahirrahmanirrahim inna tak betah macam ding bah nyampe de budi inna lillah wa inna ilaihi rajiun aja melotok nyaman dia boleh pebecak ongguan gitu ya saya imam kutungan teh pala ibu dia tidak bisa membecek tak usah terus lagi obo sholat lah menter teti orang saya bisa aja ke sholat amin ben bisa ikalakoh kala ben berjemaah amin Allahumma sehingga pejeng aku leben sampean teti pejeng seetre mahmungku Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma lah salat itu adalah ukuran pertama na manusia kaula ajunan orang nikah ketika aja ke salat aja ke agama ben ketika salat tinggal kula ben sampean merepu agama mangkana saya ngak sibuk katina apa saus mun senyama bejeng tak oleh dina mangkana teh bi kapi saya temurnya oh sambil ngakan terus sakit oke tak napa gula yang mari beri ngakan ke ada nika berarti panitia nika ben pengasuh nika ngerti jadi mun pengajian tuli pada ngaji pun ngerti karena gula mun malam pengajian bah du tempat haram mempotak ngakan sekali teh pengajian pertama panibri ngakan panitia ngucap tahu sabri ngakan ustad akhir ngalia tak kira ada teh angangat teh pengajian pertama kan lesson nomor 2 pidato kalau 12 malam kapan turun ibri ngakan boleh panitia ngucap boleh tak usah ustad akhir kubur alian mari ada pengajian saya ada gelek duka alian ngatok teh mobil cak dengan lapar gula beco tengah kena berkat kapan raga tempat keberdas banyak letek beri sasaran boleh diberi kau jangan dari bungkak pah ngalai keturin depak pengajian nomor 2 kapan mulia kulibi panitia pah ngibagi berkat ke kendaraan kapan ditekui kendaraan beda berkat tapi pah ngocak mari beriin kana situ kapah ngocak porok boy minta kerjaan saya teku pahe porok teh aja make sehari kau jangan apa kali pak kuno letung berkat munde aja aku benih gula keng takut gula mulai beri tak mulai jadi beri kamar lemah malam ile sungai pelengaan gelak karampenang bahkan tu kok muka mobil lagi pah banyak berkat terus ngajak kalak benih keng beri kan oleh nak gelak juga
Ajaman pak kula koncengan pak kali berkata letung teh kulanya gua bini boleh bini teh. Pulang lambat ni kebanyak orang koncengan sekalian ni keboleh telo kali nanti kon bini nanti kula letung cina. Itu gua muka mobil lagi berkata banyak mari kana baik bebel. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon salat. Lah salat itu adalah ibadah yang tak bisa ditunda sama sekali. Ibadah selain teh nikah kening tinggal lagi dalam keadaan-keadaan tertentu. Orang haji ketimangkin itu apa nih download nih. Tak jangan sambian je download. Jaringan seni kehuliban sampean. Lekas parca aja. Selain ngucap download se-Indonesia download kapi. Ini kebelah tanggal 15 bulan Ramadan tepat hari Jumat kiamat. Kapi telepon. Ternyata saya pencur saya pun mulai kak mak lemat jaring bareng. Kapan mulai salah tak mati pun lempo kena tujuan. Pana beli apa tak bisa tulat. Ini cekik kalau 2 malam orang kena telur apa gemet telur ada sekali. Yang berharap apa kaki bi? Kita yang kana pun tanya lagi sampean bi. Cek kuliah romai lagi telur kia teh. Kuliah tentang pengajian koltung kolema apa cek bini cek kak cek Arab pelik telur masak. Telur apa jang? Budi nak kena gini kak wali kocang kulit telepon bisa ngucap kocang muntro selamat sebelum sepuro kena telur. Can kulit alhamdulillah le baru kena gini kulit teh. Haram mulai kabilok teman lagi telur kulakku kulit teh. Kalau hilang recip jong. Kulit bini ngelaki lemak ngarale tak temate teh. Akhir sesiang, coba ada sinyal. Akhir sesiang, aku penasaran ini apa nak kena gini bisa ngucap. Asli namun kena gini ngucap, aku tak keton. Belum biasa nak kena gini ngucap. Nabi Isa ki yemben bisa ada bu. Saksi Nabi Yusuf bisa ngucap. Saksi Nabi Juret ki kini bisa ngucap. Anak masih tu kebulan Fir'aun ki yemben ngucap. Malah nang kitab Tabarani kepada sepuluh nak kena gini bisa akan dengan embenan. Biasa belum nak kena gini akan den. Kule si keton ketika niku video. Nah, nak kena kene si bisa ngucap jiki aja raja teh. Kule bah mikir mun nak kena kene kiki pada bener kapan nyosong ku tak elang konjong teh. Konjong kiki na teh. Karena kule ben sampean cek muni boleh bi kiai mun terus selamat tah asalamutan arba kule ben sampean tak pati para jaja. Kayak mun sero kena telur peh begemet telur lah. Terus gratis kuliban sampai asli. Yang menteri Allah kuliban merokan makin pengasian kapi tetap orang selamat. Amin. Lebih-lebih makin nikah selamatan Al-Quran boleh lagi. Orang ahli Al-Quran kak dito termasuk orang seeka kerongi swarga dibuna kanjeng Nabi. Termasuk keempat golongan seswarga kerong. Pertama talil Quran orang seahli maca Al-Quran. Makanya maturane kemun lambe teh ada orang setak oning maca Al-Quran, oning kapi maca Al-Quran. Keng mun reng pos pola mbak maca Quran ni kebiasaan kurang angangah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka matur aja. Mun saya coba talempes angang gelu. Wajah kanu lillahi kan tata. Aja lopot ki yang ki. Makanya Imam Hafiz dengan Imam Asim itu metodenya membaca fathah yang benar itu adalah 2 jari, 2 keriki angangah. Keng krikik normal teh mun mari sengak irwan pada kan dada kia daripada dia hatta idza tawala wadin namli qalat namlatun ini kedua krikiknya lah oleh pondok pesantren akhirnya diperbaiki sampai anak-anak gula ben sampean sedaja oning maca Al-Qur'an Allahumma keng mangkene man kamani ke Qur'an lah mulai orang mailang boleh lambat tradisi dan kula kikeni teh orang menung ke kalangker maurib ni kata oleh turun mun tak tega isya. Nah pas saya kelaku ngaji padahal lambat ni ke lampu tak terak teh ngangkui omplo ngeting mungkin apa mungkin ngaji sampai isya teh ngaji tak pati banyak yang ketika ngaji balik cecereng lebet kalah tonuh yumpa sini ya lambat ni kain mainan tak pati banyak mungkin TV lambat kula ni ke kelahiran tahun 90 jadi kula mungkin ke umur 14 tahunan lebih cuci tahun sanga dan kula ki zaman ngaji lampu ni ke lampu uteng in mainan kita ada TV compok nikah sebedah hitam putih aji kapan di Indonesia setengah jam gempur kero agi na tak kuat tak berna karo putih celeng tok mun tra berna kin beri kaca biru kapan dipasang megi gigi biru kapi
In mainan lambek tak ada teh siang ni kata. Tak mun mungkin eka positifin eka masihapin. Mangkana mun tak wat watongku kuleben sampean aja ge. Tori tu aki kuru-kuru kuleben sampean menterbi saah. Aja ge santre kalaben istiqomah. Bentu aki kuru-kuru kuleben sampean seampun aja ge putra kuleben sampean pelancang umur ben sehat. Amin. Mun lambek ni kau orang tak mending cek lakar tidak in main nanti mun nik bini lambek napa in main. Cek karo daun gedeng buang undauna. Papa-papa nah sek ibu genteng. Terus diberi abu saline aing lecek rojekeun saat itu awal jualan je pesen nah daun ribang mun biru 1000 mun kuning 5000 mun laki budang masjid teh apalong pada laki abu in mana tompok pan sekot nong gunungan pahi kemi cok konjong tak kronik ke lambang je engkus bagus lambang je mun po sepo kabine ke apal tahlil ya sini ke apan yang mun mangkene compo det ngudet cek pemimpin yasin teh mun tak neku dia pak genteng ngamaria sini aslinya macam senikah subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard macam anik aslinya berhubung tak neku subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un cang saya budih lebur karena minta lekas dia oleh karena itu kita doakan adik-adik santriwati dan santriwan seampun khatmil Qur'annya diselesaikan sareng Allah menter epideti orang ahli maca Al-Qur'an amin Allahumma sedajah kuleban sampean pada menter ahli maus Al-Qur'an Allahumma pip mati teh cek kan di magla na tayo kalopay Quran menter ahli mas Al-Quran amin mangkana kuleban sampian Quran ni kecek peceu kuleban sampian maca Al-Quran itu terkadang kasi pertama sibuk nggih si nomor 2 lo arampak ben Quran mangkana kudu sering ngebenda pengajian di man kaman mun tro ahli maus Al-Quran mun sampean andi tempat pabejangan langgar utawa compo beri katok beri Quran tempat salat nih gede tetih kuleban sampean ketika mari salat mun tak tege ngaji cek ndre nyimpang gelu umpama sibuk cek nyak benyak ngaji didik bae teh sepenting bisa istiqomah khairul a'mal adwamuha wa in qalla amal ni keselangkong sae makina seguni mun bisa baca tok teti mun sibuk kan didik sepenting deki mari duhur ngaji mari asar ngaji mari maurib buka ngaji mari duhur buka bismillahirrahmanirrahim Toha sadaqallahul azim itu bangun ngaji sekali nih mari asar sebelum cek buka boleh bismillahirrahmanirrahim ma anzalna alaikal qur'ana litashqa sadaqallahul azim insyaallah kompoy 4 hatam tohon aja keng nih kelangkong saya tempeng selok ngaji sama sekali napa boleh kuleban sampean bisa nambah lebih banyak dari kak dintoh makanya kuleban sampean marke sibuk caknya banyak ngaji nak bisa pun beri abejeng nomor 2 lopah pulan Quran tak kesanding maka gendekku compok nih kamar tempat asolat beri katok pah beri Quran setiap lestari asolat cek kemun tak tega ngaji menter bisa ngelakon itu amin Allahumma mohon abdi boleh jadi sholat nikah merupakan okorna manusia saya otak bepunten baik etunya otak be akhirat mangkana sholat nikah teh termasuk ibadah saya tak bisa ditunda orang haji tak bisa ditunda tahun datang apa sah sakit mungkin makampian oleh tak apa bulan Ramadan mungkin tak kuat deki kente bulan Syawal ketika beres zakat mustahik kata ada oleh tunda sampai mustahik orang senerima abad keng mun bejeng ni tak bisa teh bejeng ni ke ibadah semada makluhu sabita mungkin otak akal ki berfungsi bejeng tak oleh tina tak kula tak bisa bejeng arapa sakit guna itu punya kolesterol itu punya darah tinggi kencing manis kencing pakak kencing celok kapi bada
Tak bisa mancing gula, mun tak bisa mancing karena sakit, maka beni bejengah seoleh tinggal laki, tapi cara nasi rukhsah oleh kelaben cara selangkong saya. Dak remah. Apa jeng toju? Nak gula nih, tunjuk korse teh. Ngalak korse mun tak bisa mancing sampean. Keng jak dep lau debara. Ni gula dep lau ki. Debara korsian. Rukun ketina patat. Ngende sojud teh, ngende kebebeun. Cek pada pak kebebe teh jumpalit. Lain bi apa jangan saya lain kursi ni tak bisa sholat tojuk kulantat sakit bengkong atau penitun butun petolekor isi kami lah pada petolekor banyak gelu maka sholat muttajian apa jeng teduk mireng cetak kaida jeso kena elau ada bere rukung cetak ngendek teh sojud teh ngendaan boleh lo bisa tak tidung mereng ni kesarau orang ngelak dengan sholat mustalqiyah apa jeng agentang cetak kai temur so kon bede ebere ngedep kiblat bentale ebere paham bentale temur cetak kan ni ai bere teh nyongsang keng sampian bi mun apa jeng tidung agentang je bi mun laki na bede amit kelu laki na bi ka engko sa gentang iki ngapa jeng ngakak ku teko paherang ka angki teh gula ban sampean ni ke bulan iman dan kalau pada para ulama napa boleh bi iman nak wali na Allah Gusti Kanjeng Nabi ni kelem riwayat mun salat tahajud malam karena rajinah seanya mah Sayyidatuna Aisyah ni kami mang ngudeh titibak semua manja cepon titi Kanjeng Nabi mun salat tahajud Siti Aisyah ni ke bah agentang ya ada king Kanjeng Nabi tak terganggu ni kata pakuna salat bemun tepak kahuli yasin teh umpah bejeng tengah malam pah ni bini agentang langsung sujud dak rukung teh dengan man ngoman rompoi janji tambo dah ye tulit adep temur jagila pi grup nak kejebi itu lit dep temur itu lit boleh pah napang mun napang je pah bede remah cang je laking cang selake daripada napang tangu abini berkai bailam tak bisa salat kalaban mustalqiyah kalaban kentang maka kaifa amkan kalaban kebedan apa saos napang pada melkot pada teti mun bajeng ni kata oleh tinggal kebedaan kuleben sampean tak bisa cara nak irukhsah sareng syariat sebenting bajeng jak tinggal lah tak bisa aku di kelaban badan maka bil isyarah kelaban kaitip petengal takbirah kaitip patihanah kaitip rukung kaitip sujud kaitip tak bisa tak saran ni kelak dengan tak bisa kaitip bil qalbi apa jeng kelaban atih atis akretek takbir akretek fatihah akretek ruku akretek sujud kelaban at tak bisa tak cek saran lo bisa akretek benate nah temis nari ko ni mate je teh cek lau bu heuy tak usah suruh apa jeng aki ya munate lo bisa akretek teh nanti bisa aja ke salat kapi amin Allahumma amin Allahumma on ini kisah pertama pada tahun baru Islam kaulah ben ajunan minta ke Allah ya Allah jaga aki agama kaulah dari tunya kantos kapate manter Islam ben iman kaulah panjenengan cekak ya te kaulah tandana agama kula ben sampian jaga cepon ulama emak ka imma amanus semun bisa aja ge salat ni kununjuk aki agama na kula ben sampian ki seken manter bisa aja ge salat amin mun bisa berjemaah ke masjid kapi amin kamu masjid dekat tu jangan beli di masjid oh temor dekat mantar bi Allah bisa berjemaah ke masjid kapi amin cak amin tok teh pah mangkat leku teh ki mantar sempatah sebenting beda niat cimin nika bade situng sahabat asmana Abdullah ibnu Ummi Maktum nika tukang adan sopu jadi adan sopu yang Nabi ini kedua situng Bilal bin Rabah nomor 2 Abdullah ibnu Ummi Maktum situng Baktoh Abdullah ibnu Ummi Maktum ni kata amit ya Rasulullah ya Rasulullah dan kula ni kebutah dan kula tuah dan kula nang katibi tak ada searabet dan kula nyon eti untuk salat compok tak berjemaah ke masjid Kanjeng Nabi periksa hal sami'tan nida kaki ngiding mun masjid adan ya Abdullah bala ya Rasul engki mun masjid adan kula ngiding mun ngiding ke masjid tetapi Kanjeng Nabi buta tuah ada senontona ken mun ngiding adan epakon ke mas atung ketan Abdullah ibnu Ummi Maktum depak jalan tepak pak ke betoh labu teh sampai deui nani ke lokah tepak ke betoh sama dina labu ni ku tak apa bade tukang tonton teh
romo-romo di senekuk tanah tonton ke masjid, dari masjid mari apa jeng tonton depak ke bengkona, apa jeng duhur tonton tanah ke masjid, mulai tonton ke bengkona, lema bektoh berde senonton laki Abdullah ibnu Umi Maktum, sampai Abdullah ibnu Umi Maktum ini keketon, njak siapa orang secek bagus seriak, saya nonton lagi engkau apa jeng ke masjid lema bektoh, akhirnya tanya aki bi Abdullah ibnu Umi Maktum, saya rasampian mi cek bagus nonton kula benar, kula mali sebesar kula tak andi, keng kula mali doa, sampian bi kula doa kina ke Allah, makle sampian ni kayak betul orang semul jaban teka hajat selamat dunia akhirat, saya ranya mana sampian, pah nyampit saya nonton je teh, tahu saya doa aki dula, engkau je iblis. Lemun iblis bi nonton kula apa jam, kakek engak ya, kakek lambat ke masjid ada saya nonton, marka ada saya nonton kakek pahlabu, gara-gara kakek labu jo tu sana kakek separuh bi Allah isapora. Jadi kaki bikok kalau tonton keng kaki takut lebu pole, mun lebu pole gemet tu sana kaki dek sekali. Jadi cari ngapi suan setan ungku ni kau. Jadi lakon macam bagus keng tujuh ne cuba saking dari muljana orang berjemaah ke mas, manter bisa aja ke solat amin, manter bisa berjemaah ke masjid amin. Ben sita jukul ben sampean iman nah sareng Allah Subhanahu wa taala eja ben Islam mah dari mata sampai kau di amin Allahumma. Sajeng orang jadi padahal kalau kita bahas hal ini padahal telok mungkin hal hot mil Qur'an istibar ini kita mari ya betul atau kegilu teh ini kerti ini ka bahas doa 2 jam pak telok jam 5 jam berarti saya teh sampai kol 12 ngacita apa teh sampai koltung siap teh siap tojuk sampai koltung cagulian tojuk teh gula muli teh. Jadi yang pertama minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka an tahfadha alayya fi hadin yalladhi huwa ismatu amri. Tan kulanya onda ajunan Tuhan, kalaban tahun seanyar, tan kulanya on jaga aki agama kaulah. Mentar Allah ajaga, amin. Bentan dina ajaga ning ke salat. Senomor 2, saya pakon pentas sareng ulama dak ke Allah ketika masuk ke bulan Muharram. Wa dunyaya benten kau lenyu onah jaga aki tunya kau teti pada eventa teh bunia pelan pah jaga Islam pelan pah iman pah tak rontoron dilangker mulai 10 sampai kol 12 motor tasbih magi matuana ngoca poter tasbih na cong mun lapar kelat tasbih jemare neko tak terus sangar-sangar tasbih arek naring dekim biang punten tunya pada penta ke Allah kengce sampai tunya nikah makala akhirat artinya tunya sesuai kebutuhan akhirat kula ben sampian opo laki paham mun tunya nikah ejaga kaula sareng ajunan bi Allah insyaallah cara online tunya nikah kelaben halal Allahumma cepon gelek debunah Ki Hamduddin insyaallah saya ngecok minta geluh nggih keng mun pah ngecok nang kin minta nikah insyaallah tak kira ngecok gini bangki cek maleng jibrek teh pakai ro minta berengan ambu titi maleng je syarat tok jangan nak anak sekolah madrasah arkanul malengi salah satu asya'a syarat titi maleng pane kebuda telo al awal sepertama as-santa ufil berka buru nak tu kencang mun laun cek nyecok takut pada benreng buang koceng orang kita ada pak koceng lah ngambek boleh bengkona. Senomor 2 syarat maleng nikah fi narun fi kulli waktin fi narun jelok ngantokeun teh mun ngantokeun jak ngicok takon tar ngideg budina kandeng orang apa na boleh bah pelupu nang kin jaga iki lakul. Senomor 3 syarat maleng nikah salamatum minal bata mun ngelkel jak ngicok tar jagaeun karo. Lah kita meminta kepada Allah mantar tunya kaula sareng ajunan bi Allah ejaga mun ejaga insyaallah tunya kula ben sampean kaula kelaben halal amin. Senomor 2 mun ejaga sareng Allah tunya saya kaula tak atiaki kula ben sampean sombong di kamat jak kula ben sampean lahir bengkang kapi nggih ada sing ibu sepeda bo lahir ibu sepeda cek dengan tak bengibah si acun sampai subuh tak mari tarik nafas keluarkan tarik keluarkan acun pandai je lah bunga kapi makin selake begelak makin selake susah kengeng lake makin susah rok kuabi tolo bungkus gitu
Kula norok ni bini lahir ni ke kula norok acen gitu. Amre kol tung malam sampai sopu tak mari pan sopu bah ngucap bidan tak bisa ni kata nakin nambah jalan. Nambah jalan derem macam ku. Nakin parajaan jalan ni. Parajaan benar macam ku. Je kunteng tak. Decang kula pan mari kunteng ke apa karin aja tu. Nyaman ring tak tahu tanya teh. Macam bidan pun tentat nikah kor anak le keluar deki kapan anak mereka keluar beli pole ceyik pole oh engki cang kulit yang sengaja ceyik kapi tina iku aku baik pakem tak kena berdiri mengki na bangki mate nikah mangkana kulit sering ngebela iman keaman manusia nih kate cek saking ibarat orang ong ke Mekah kuda ben sampean tiket lah andi kapi keng pesawat kita dateng teh andi tiket sampean andi teh kuda kita ambil tiket teh tetapi bola beda akhirnya tuh keng menter pada lanceng umur amin Allahumma amin Allahumma makan cepon kesair odi neng etunya tore cek pi kapi yaki polan pateh deteng bektona ta eki pangki kula ben sampian seeden te beni soki kula ben sampian sateje matia kapi mungkin apa ki bener apa tak bener dan ketika mati saya rasa eden te saya rasa yang puaki doa dari nak foto teh tatangke karo petongare nolongi mun tatangke teh kalau dari pamate nak petong ngare aja saya masuk akal langker ada tek make dok teh pandai masuk kela abun trubun ni dah langker teh bersih main HP bersih aku mid berak jeung mancung kapan masuk katanya Pak Tahdil cek kajuna la ilaha illallah la ilaha illallah dan malaikat cek 4 piara colok ngaraiku aku minta agela tak kira ngaste timun benih nak foto teh keng mun anak kula ben sampian pun mari apa jeung itu aki rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi ini mun nak foto teh astaghfirullah li walidayya astaghfirullah li walidayya mbana norok bunte ibu di astaghfirullah li walidayya torot cek cokocom mending tu aja teh deng tu aja make salah ngucak jo pelan atena ikhlas teti campur lak salah ki mending lambek ring posopo di mak dikeran bener-bener teh keng manti terima bi Allah teh atena ikhlas imam apa sih ilahi rabbi anta maulana subhanallah banlos subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah alhamdulillah ya karim ala kulli ni'mah wa ni'matil islam wal iman Allahu akbar lober ya lober keng teti bujuk magi dia teh kula teman kauncengan nang daerah Patahonan Bengkalan teh sakopuran je 40 beluk pujuk kapi teh kula mikir lambe je orang ngrang-ngrang mun 40 beluk teti pujuk kapi berarti satisa teti pujuk kapi lambe seteh teti pujuk percis ben rabian mati teti jerengkong mati teti jerengkong ada cecer sekali kita pandila teti entok teti torot pun bos sepo je torot mekilakan salah torot kelebu na terpese ya bah bantuan bah dari siapa deh jong bantuan dari corona bah alhamdulillah itu akhirnya menterlanceng umur corona aja ya mau dari tak tahu deh torot yang lembek ni kah aneh keng mau yang lembek ni keku kilo pada bireng mangkin kulan di tetang ke umur 140 ni kan alandu bisa kihina tak luang deh baca Quran kini ke segi padang terus 40 kini tak ngelak diri palandu ding TV ni benih tak kok bisa main pahit diri pekakan tak gelem kihina cukup itanya kaki kihina mi tak luang bah jaringan engkau tanya po odol cong tadi tahu itu aki senomor telok anak-anak kuda ben sampean mentermanfaat amin gula da alik-alik santre mada pada Bunda Muhammad bin Idris ibn Abbas Asy-Syafi'i sehingga ilmu ni kemun manfaat alik situ sepaling ijaga
kotuh ta'zimul ilmi wa ahli, kotuh angamul jaki guru, amul jaki ilmu ben seandi ilmu guru ni kementro barokah ilmu ni kegampang ikon lete keng semalarat ni kebarokah na ben manfaat kala ben apa kala ben cara khidmah kala ben cara napa kala ben cara ngestete aja ge akhlak dek ke kiai mangkana mun lambet orang ni kemi tak wali tapang ki ben kiai ni kete asalaman sandal ni ke toro aki teh arapa taku asalaman ben kiai abe tengki na pada engki na bangki kula sekolah tahun sangat-sangat guru masuk ke dalam kelas mancing teh isti'adad kiaman rabbi faj'al mujtama'na dan kita ro aki kamera aja karena mun mancing bah jaga kamera tak nuro elang cedak ke sing ngocak teh ni ketak bengal tojuk mun tak tege kiai lengki teh tak bengal tojuk nak kanak santri ni kemun tak tege kiai makon baru tojuk boleh terus aki boleh baca boy papiar kok marin di kameramin ustad ya ada toleh senah tak padeng tak bengal atau jadi ketua ujuan teh maju ada seorang lagi kini akan kita senika tak bersabarongku sambian polom-polom saya bagi ke papan mun bertulisan tak jelas nah pembacaan ini kata berapa kana mertung oh baca berbebek ngecir bibek ngepes buta jaberta bebi buta nomor 2 tak jaberta ngepes humim jaberma tak jaberta tahu mata aja mun le bacaan itu mujib bah tojuk teh baru tulis kula mungkin pada ampo ngacer teh ya madrasah mun tulisan kula tak padeng nak kana haram tak maju teh benih pah tanya ke ada pah magi polom-polan benih pah nyender tat ngandeng cedek kekerengan tat di tempat tu nyampit teh tahu ustaz je cedek kecek raja nih kok cempong ka colok ngaragu bi kula saya ngak motor alik-alik santri ke guru akhlak kejaga begitu juga alumni kula sering ngabala iman kaman alumni ben kiai pada ben todi ben soloko pernah teh sampean alumni ini ketodi guru kiai solokopan patacim sampean titi todi paterak itu titi todi keng mun soloko pernah tak yang kui epon karo gendepor teh tak pertuman kak kaman keng makin karat todi tak tajem keng soloko pernah yang kui kening songkel ki bekemekasen teh mun tak percaya nguti leku mun tak mulai ben bersilber sampean cekai kasep maksud tah mun guru sambungan ejaga makilah ilmu na sekuni ilmu na barokah paratu dak Gusti Allah manter anak-anak kita potra-potra kula panjenengan ilmu na manfaat ben bisa titi orang seaja ge akhlak tata krama dak guru sehingga ilmu na barokah ilmu na manfaat amin Allahumma kirana cuma telok kan itu bisa haus bisa pedepak teh 1 jam lebih sekuni nyun sepora teh takut beda cawak-cawakan kulis mungkin tak klerok salah terutama ada ajunan para guru setuju masyayikh terutama secara istimewa ada ajunan para habaib sebeda eka di tempat mana beda salah beda klerok asli kana ten kula putu ten kula enteng nyun pelerasaki ben nyun sepora aki mana beda bener dari saya pada pak asli fadl dari Allah Subhanahu wa taala sepora nanti ki pi takut beda cawak-cawakan kula pegelak si menyinggung sampean le lakar sengaja singgung le tak mantoman menteti jalan-jalan saya amin Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik buah nanas buah semangka buah salak buah rambutan itulah nama buah-buahan hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh